لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. کئی بار جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے. تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے آ کے پوچھا بھی مجھ سے ایک بار کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں. تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار, کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ نے پوچھا کہ کوئی مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس رولز ریگولیشن نہیں ہے, آپ جب اسکول میں جائیں گے آپ بولیں گے اسکول کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے کیا؟ میں ایک دن پیلے کپڑے پہنوں گا, ایک دن نیلے کپڑے پہنوں گا, ایک دن لال. نہیں, رول فالو کرو. سب لوگ ساتھ میں اے بی سی ڈی. نہیں, میں اے سی ڈی بی پڑھوں گا, زیڈ پڑھوں گا. نہیں, اے بی سی ڈی ای ایف جی قاعدے سے پڑھو. آپ کوئی قاعدہ فالو, اب بولیں گے رول فالو کرنا ضروری ہے, میں لیفٹ ہینڈ پہ نہیں چلاؤں گا, رائٹ ہینڈ پہ چلاؤں گا. ہندوستان میں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو, امریکہ میں تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو. نہیں, لال کے اوپر مطلب میں جاؤں گا, گرین مطلب میں ٹھہر جاؤں گا. رول نہیں فالو کریں گے تو کیسا جئیں گے, کیسا گاڑی چلائیں گے؟ تو جب گاڑی چلانے کے لیے رول فالو کرنے پڑتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے رول نہیں فالو کریں گے. یہ جاہل انسان کہیں گا, ہوشیار انسان نہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ تو ہوشیار انسان ہیں. گاڑی چلانے کے لیے رول چاہیے, اسکول میں جانے کے لیے رول چاہیے, زندگی بسر کرنے کے لیے رول نہیں. آپ بولیں گے میں ناک میں سے کھاؤں گا, چلیں گا نہیں, میں منہ میں سے کھاؤ. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ہمارا خالق. آپ جب بیمار ہوتے کس کے پاس جاتے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے. ڈاکٹر کو علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں. وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی لیے خالق جو کہتا ہے, ہم آپ کو بنانے والا جو کہتا ہے, اس کے احکامات پہ چلنے سے اچھے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ سفل مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خالق میں؟ خالی کا مطلب مجھے نہیں پتا. بنانے والا. آپ ایک ایشور میں مانتے, ایک خدا میں مانتے یا انیک خدا میں مانتے؟ نہیں, میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں, مندر جاتا ہوں, مسجد جاتا ہوں, لیکن میں کسی کو مانتا نہیں. میں صرف یہ مانتا ہوں کہ میں بھی مندر جاتا ہوں, مسجد آلمائٹی ہے, ایک میں بھی مندر جاتا ہوں, مسجد جاتا ہوں. ایک پاور جو ہے جو ہم کو رول کرتی ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں. ایک پاور, دو پاور لینا. ایک پاور جو ہے, وہی تو پوچھ رہا ہوں میں, ایک پاور کو مانتے ہیں دو پاور کو مانتے ہیں؟ ایک ہی پاور کو مانتا ہوں. میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں. مندر بھی جاتا ہوں, مسجد بھی جاتا ہوں, لیکن مندر جا کے بت پرستی نہیں کرتا ہوں, مورتی پوجا نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی پوجا مت کرو. مورتی مطلب وہ پاور والے کو آپ کم پاور دے رہے, برابر ہے نا؟ تو ہندو مذہب کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو, عیسائی مذہب کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو, قرآن کہتا ہے مورتی پوجا مت کرو. ایک پاور, اس کو پاور کہو, ایشور کہو, خدا کہو, اللہ کہو, لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے؟ ایک ہی ہے. بالکل سے. ایک پاور کو مانتے, بالکل. یعنی ایک ایشور کو مانتے, بالکل. ایک خدا کو مانتے, بالکل. ایک اللہ کو مانتے. بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط تو ہے لیکن میں کرتا ہوں. ہاں, یہی تو بات ہے. آپ مانتے ہیں غلط, الحمدللہ. کرتے وہ غلط, وہ چلتے آ رہے ہیں, بچپن سے چلتے آ رہے ہیں. میرے پردادا بھی کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, لیکن میں جب اسکول میں جاتا ہوں ڈاکٹر بن گیا. بٹ ہم مورتی کی پوجا کرنے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ میں گاڈ فیئرنگ ہوں, مجھے ڈر ہے. میرے میں والد غلط کام سے بچتا ہوں. ہاں, غلط کام کرتے لیکن غلط کام سے بچتے, دونوں میں ٹکراؤ ہے. آپ غلط کام سے بچتے پھر بولتے غلط کام کرتے. مورتی کی پوجا کرنے سے میں غلط کام سے بچتا ہوں. آپ نے کہا میں مانتا ہوں. آپ نے کہا مورتی پوجا کرنا غلط ہے, میں مورتی پوجا کرتا ہوں, غلط کام سے بچتا ہوں, تینوں میں ٹکراؤ ہے. میں ہندی میں ذرا کمزور ہوں. آپ نے کہا کہ مورتی پوجا کرنا غلط ہے, لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں اور غلط کام سے بچتا ہوں. دونوں کانٹرڈکٹنگ ہیں. شراب پینا غلط ہے, پھر بھی پیتا ہوں اور غلط کام نہیں کرتا. ارے پیوں گا تو بلاತ್ಕಾರ کروں گا نا. میں نہیں پیتا ہوں. آپ نہیں پیتے, اچھی بات ہے, الحمدللہ. آپ کے وید میں لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, تو کیوں کرتے؟ بچنے کا ہے تو اس پاور, اس طاقت, اس اللہ, اس خدا, اس بھگوان کے احکامات پہ عمل کرو.
मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ। सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता नहीं। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस